प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया जाता है। कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ फ़ाज़िल नौजवान कारिउल कुरान मोहतरम कारी राशिद बशीर साहब कि वो आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम किताब कुरान हकीम की तिलावत सुनाए और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अहबाब से गुजारिश की जाती है दाएं बाएं फिरने की बजाय मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ शुरू होने लगा है, तो जितने भी अहबाब दाएं बाएं या घरों में हैं या इंतज़ार में हैं कि कब प्रोग्राम शुरू होगा और हम मस्जिद में जाएंगे, लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, बस इंशाअल्लाह कुरान हकीम की तिलावत के बाद पहला ख़िताब शुरू हो जाएगा। मोहतरम तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम कारी राशिद बशीर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق
الأصنام يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.